Bonsoir. Au Bénichou. Bon, comme je l'avais annoncé déjà, il y a trop de mensonges qui circulent. Galon tigata bi ka caya kojugu. Donc, il faut qu'on parle. Il faut qu'on réagisse. Fanga kuma. Nama kuma dura main. Wati yɛrɛ de b'an permettre ka kuma. An ka fɛn dɔw walan ani ɲɔgɔn cɛ. Bon, depuis quelques jours, nous voyons des images un peu partout au Mali, soutenant Assimi ou soutenant les militaires. Bon, depuis quelques jours également, en Yévala, Dobika Foko ka Bossini, ko Assimi ka investi sur la Kokata à soutenir. Bon, sani nga do okuma yorola. Mbe nga position mbo foye. Vous savez d'abord, en cours, ni M5 ni militaire ou bena barake nyongo molo. On m'a ban oma. Al n'en fait la tête. M5 ye djekulu de. Djekulu ye min décidé au début que. Autre problème. Mais encore, les militaires nous ti danaya moy. Malien nyina kadi. Malien nyina kadi trop. Ko chama kera hui. Ati wati jambo antu biga foko nunu de faso janfa. Nunu de malion janfa. Uka baraye kele uka ta kele ke front. Kabi coup d'état kera fo bi jamana in dégradé no ka ta fait. Kafo ambu soutenir donola mais bité. Pour que les militaires nous soutenir, il doit y falloir que ou ka beau galon sera quand ka tien sera ta. En un mot, ou ka changer, nous changera en vous soutenir. Et ou be ka minke, ka moro blaka manifester dans différentes villes, ka foku be ka militaire ou soutenir, ka moro sara région chamana pour que ka moro labo ka foku be ka militaire ou soutenir. Cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ti jamana la taɲɛ dɛ o ti foyi ye dabiri kɔ donc n'an taara n'o sira ye an bɛ kɛ sira jugu de kan an y'a fɔ ka segin a kan plusieurs fois militaire ninnu ka changer u ka changer kɔrɔ u ka sira jɛlen ta u ka sira kilennen ta u ni mɔgɔw ka baara kɛ jɛlenya kan dabiri u ka bɔ a la moi je me demande ça sert à quoi a bɛ mun ɲɛ ka mɔgɔw sara k'a fɔ k'u bɛ Assimi soutenir ou bɛ ka mɔgɔw sara k'a fɔ k'u bɛ militaire soutenir wa u bɛ kuma min na nin waati in na ko a b'a la France ka dégager ko Russie ka na wallahi a ɲɔgɔn manamanakan tɛ théâtre do manamanakan vrai do ce qui m'étonne min bɛ dabali ban Maliens coup d'état caman kɛra u ɲɛna coup d'état o coup d'état mana kɛ fo a coup d'état ka justifier ni nkalon ye donc o kan ka aw sɔn hakili la. Surtout que nous avons entendu ko bandaw ko ku ye fɛn fo k'a bɛɛ galon dan ti o dɛ o bi ka Fransi taga min fɔ ani Russie ka nali min fɔ wallahi c'est du folklore tiɲɛ kisɛ kelen a ta kɔnɔ c'est-à-dire u bi nin fɔ manamana mɔgɔw de ye quoi coup d'état o coup d'état mana kɛ u bi dɔw sara k'u bila ka jamanadenw hakili soin an filɛ nin au niveau de la bon Bamakɔ yan nɔ aw b'a mɛn mɔgɔ da a kɛra malien de l'intérieur a kɛra malien de l'extérieur fɛn o fɛn tun b'a fɔ à l'époque ko a b'a la France ko nous voulons pas la France ko France ka taa n'a mɔgɔ kelen b'a la bi min tɛ ka Choguel soutenir wallahi a y'a bila o kɔnɔ o ɲɔgɔn théâtre bɔla tɛ yen France gɛnna tɛ France kɛlɛla tɛ wari ɲinina don wa wari de bɛ d'a ma k'a bila wo ci la sinon France kɛlɛbaga tɛ tɛmɛ Choguel kan élection présidentielle tɛmɛnenw Choguel de y'a fait clairement que France maï. Choguel Kokala Maïga, allait de France critiquer ouvertement. Ah donc je me rappelle très bien. À quoi ko ala kana to ale ka kɛ président yɛrɛ
ni France critique de b'a kɛ o yɛrɛ ka bɔ a la France kelen bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de bila sen kan nin waati in na pour que Sogɛl kana kɛ premier ministre ye. Vous êtes là, vous vous dites panafricaniste ou panafricain, vous vous dites aussi anti-français. Aw kan anti-français ya bɛ min? Parce que Sogɛl y'a ka kalan kɛ Russie la, il est russophobe. Donc o kama France tɛ Sogɛl yɛrɛ de fɛ cogo si la. An ka livre yɛrɛ ko bɔ a la. A ye vidéo damadɔni minnu kɛ a ye déclaration damadɔni minnu kɛ radio so la, an k'o yɛrɛ bɔ a la. Le fait que Sogɛl n'est pas favorable à l'accord d'Alger, le fait que Sogɛl tɛ accord d'Alger ni fɛ cogo si la, a ka lawaleya o t'ale fɛla ye. France kelen bɛ ka ko bɛɛ boloda. Chef d'état étranger, an dafɛdugu président, diplomate, a sugu bɛɛ bilala ka na fɔ sɔrɔsi ninnu ye k'u ka Sogɛl bila. A b'aw kɔnɔ ko France ye menace min kɛ sisan k'u ka sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw tɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa kɛlɛ kɛ. U y'a fɔ mun de kama? A fɔra Sogɛl ka nomination de kama. A pression in kɛra o de kun kɔrɔ. Mais quand moi je vois des gens où ye France ka taa dɛ, a b'a la France dɛ, mais au bɛɛ n'a ta mɔgɔ minnu bɛ France kɛlɛ kan ka kɛ non seulement aw t'o soutenir, quand ils ont l'occasion o b'a essayer k'o tigilamɔgɔw lagosi. France kɛlɛbaga, France kɛlɛla Sogɛl don. Mun ye tubabuw bila Soumaïla Cissé kɔ Ala ka hinɛ la. Soumaïla y'a fɔ clairement élection présidentielle tɛmɛnen ko n'ale kɛra président ye ko société étrangère fɛn fɛn bi yan minnu a kɛra société sugu o sugu ye hali Orange ninnu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko segin bɛ k'a bɛɛ contrat kan k'a bɛɛ contrat bɛ résilier o tɛ Français fɛla ye o Français tɛ fɛ ko mun tulo la. Sogɛl min filɛ nin malheureusement malien man ɲi malien dɔw man ɲi a mana fɔ ko dɔ bɛ bila ɲɛfɛ juguw bɛ bɔ fan bɛɛ mɔgɔlankolonw bɛ bɔ fan bɛɛ jugunkalonw bɛ bɔ fan bɛɛ n'o tɛ a y'a bɔ k'a da o ɲɛkɔrɔ mɔgɔ min ko k'a tɛ France fɛ k'ale ye France kɛlɛla ye k'ale ye anti français ye f'a dɔw bɛ sɔn ka taa drapeau jeni n'a fɔra ko mɔgɔ filɛ nin min ye anti français yɛrɛ yɛrɛ ye France bɛ fɛ ka fɛn o fɛn lawaleya jamana in kɔnɔ a t'o fɛ France yɛrɛ bɛ k'a kɛlɛ France bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que a kana kɛ premier ministre ye aw kan k'o de dɛmɛ wa aw bɛ wuli k'a bɛ sɔrɔsiw de dɛmɛ nkalon kan n bɛ segin nin yɔrɔ in kan u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ Russie ka na France ka taa a bɛɛ ye théâtre wallahi Russie ka tagali ko Russie ka nali ko France ka tagali ko o tɛ tabali kan yɛrɛ an ka sɔrɔsiw da t'o kuma la yɛrɛ mais nin bɛɛ ye sɔrɔsiw de nɔ ye parce que olu de bɛ ka mɔgɔw sara. Aw b'an adamaden yɛrɛ a nɛnkun de bɛ falen du jour au lendemain a b'a fɔ cun a b'a fɔ can foyi t'o kɛ ni nafolo tɛ fili tɛ dɛ k'a fɔ k'a tigi bɛ to ka fili o tɛ dɛ foyi t'o kɛ ni nafolo tɛ donc an ka ɲɛ yɛlɛ an k'an janto ninnu na fɛn min ye waati in ye an ɲɛ b'a la ni Ala sɔnna ma Sogɛl o bɛ kɛ premier ministre nata ye denmisɛnnin dɔ wulilen don déjà ko liste u bɛ ka liste de ta ko dɔw bɛ kɛ chargé de mission ye ko dɔw bɛ kɛ chargé à la communication ye dɔw yɛrɛ bɛ mankan sugu bɛɛ la ko le fait que olu bɛ M5 na il faut que u ka ta an ka sabali M5 jama c'est trop c'est énorme n'an ko k'an bɛ faso kumabɔ n'an ko k'an bɛ Mali kɛlɛ kɛ pour que jamana in ka taa ɲɛ n'an ko Mali de ka d'an ye pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ min ka ɲi place min na o ka taa ka bila yen an ka fara k'a fɔ ko le fait que anw ni Sogɛl gɛrɛlen don ɲɔgɔn na le fait que an ni Sogɛl bɛ ɲɔgɔn dɔn le fait que an ni Sogɛl ye kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ fo diyagoya la anw de ka taa k'an bila poste la an ka sabali an ka na fɔ k'an bɛ kow ɲɛ an da la ka tila k'a fɔ k'an b'a tiɲɛ n'i ye M5 comité stratégique yɛrɛ lajɛ fɔlɔ ani les personnes d'honneur a ka ca ni mɔgɔ 600 a ka ca ni mɔgɔ 60 ye bon n'i ye M5 yɛrɛ mɔgɔw lajɛ minnu donnen don M5 ko la denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan o ka ca ni mɔgɔ 600 ye n'olu bɛɛ ko ko olu ka poste sɔrɔ o tɛ ɲuman ye dɛ o kɛlɛ an ka sigi n'a ye mɔgɔ 60 nin kɔ poste ye 25 ye o poste 25 yɛrɛ min bɛ M5 bolo madala n'a bɛ kilancɛ bɔ ni ko b'o taabolo la anw de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka an hakili jagabɔ dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ
sogɛli nakun de ye ka dilan ka ɲɛ, sogɛli nakun tɛ ka gâteau tila kɛ. Donc n'a bɛ dilan ka ɲɛ, mɔgɔ min ka ɲi place min na dɛ, o de bɛ ta ka bila yen. O n'anw ye kɛlɛ kɛ o, o ni anw ma kɛlɛ kɛ o, an ko ka d'o tigi ye o tigi y'anw kɛlɛ ka kɔrɔ o. An ko Mali ko de, an ko jamana in de ka bila a rail sanfɛ. Donc ni dɔ bɛ ka boli ka na don o don ko f'ale ka place sɔrɔ, o tɛ ko ɲuman ye dɛ. Ni mɔgɔ ni sogɛli ka surun, anw ni sogɛli ka surun, alhamdulilahi. Anw ni sogɛli bɛ ɲɔgɔn bolo kabini bi tɛ. Ne kɔni filɛ, ne bɛ sogɛli ka communication kɛ réseaux sociaux kan, ça fait plus de 2 ans. Mais on tɛ se ka boli ka na ko o kama ko tali bɛ ka kɛ ko fo anw ka taa. Ça c'est pas raisonnable. Si on veut que le pays aille de l'avant là, il nous faut des personnes qu'il faut là où il faut. K'a fɔ an ni a gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ten dɔrɔn, an bɛ na ka kɛlɛ wuli poste ko, n'o kɛra bilahi 3e guerre mondiale bɛ wuli Mali la semaine wɛrɛ. Parce que malien ko k'ale dɔrɔn ka taa. An tulo bɛ écho la de o. Hali denmisɛnnin kunda dɔw bɛ ka réunion boloda, manamanakan sugu bɛɛ bɛ ka fɔ. Dɔw yɛrɛ ko k'u b'a fɔ mɔgɔ mana don gouvernement na ko o ka sara 10% ko k'o ta k'o d'olu ma, u b'u di fɛnɛyan dɔw ma. A b'aw kɔnɔ ko jamana in ye catiribɔ de ye tantɔ. Sogɛli taara an hakili la ko in ɲuman ye min ye, an ka fɔlɔ an ka dɛmɛ ni dugawu ye. An ka a encourager, an ka bila an kunna k'a fɔ ko sogɛli nakun de ye ka dilan ka ɲɛ. Sogɛli nakun tɛ ka gâteau tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, walima k'a fɔ karisa de ye a kɛrɛfɛmɔgɔ ye k'o ta k'o bila place la diyagoya la. N ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne dalen don sogɛli la bilahi. Bi ko ma to n dalen don a la, n ma deli ka tigɛ a la, n ma deli ka sigi a la. Jogo dɔw bɛ sogɛli la, jogo damadɔni bɛ sogɛli la, i b'a ye mɔgɔ min na a man ca dɛ. Sogɛli, il est très intelligent, o ka bɔ yen. Il est très audacieux, a ja ka gɛlɛn. Et il n'a peur de rien, a tɛ siran foyi ɲɛ. Mɔgɔ caman bɛ kuma la, u t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ sogɛli kun taara kaso la M5 ko in na. Mais bɛɛ ko n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Bɛɛ ko nin y'a waati ye, il faut que n ka sori yɔrɔ dɔ sɔrɔ. Wa bɛɛ ɲɛna ko nin y'ale ka sɛgɛn bandi. Maliyɛnw, ni ne b'a to an bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna ko est ce que aw bɛ objectif dɔn wa? Objectif o ye laɲini de. Laɲini o ye jamana in ka ɲɛ de. Laɲini ani intérêt personnel u tɛ kelen ye. Dɔw bɛ lutte kɔnɔ uniquement pour avoir leurs intérêts personnels. Hali ni ko bɛɛ bɛ tiɲɛ olu ka poste dɔ sɔrɔ. U kun bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ u k'o kɛ, u ka yala V8 kɔnɔ ka kobaw kɛ. N y'a fɔ n dɔnbaga bɛɛ ye, ni mɔgɔ ka surun, mɔgɔ bɛ n lamɛn, n b'a ɲini a bɛɛ fɛ, a bɛɛ k'i yɛrɛ bɔ poste ko mankan na. Bɛɛ k'i sigi ten. Ni poste min dira min ma, e k'o minɛ, o y'i ta ye. Ni mɔgɔ min bilala yɔrɔ min, e ka taa yen, n'i bɛ se ka yen dilan, yen ka dilan. N hakili la défi min kan ka k'an bolo bi, le défi que nous devons avoir aujourd'hui, ça c'est d'aider Sogɛli à réussir cette transition. Wa an kan ka ɲɔgɔn dalajɛ ka ko min boloda nin waati in na, o ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de boloda walasa ka Sogɛli dɛmɛ transition nin ka ɲɛ. Ne t'a fɔ ka transition dɛmɛ dɛ, parce que sɔrɔsiw bɛ transition in kɔnɔ. Pour que an ka transition nin dɛmɛ, fo sɔrɔsiw ka segin u kɔ. U ka jɔngala fɔ, u ka bɔ théâtre in bɛɛ kɔnɔ quoi. Ka wari dɔ di région dɔ mɔgɔw ma, ka bɔ k'u bɛ sɔrɔsiw soutenir, ka Bamakɔka dɔw sara k'olu ka bɔ ka taa Asimi ka investisseur k'o sankɔrɔta. Wallahi an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. Kɔrɔ Kasim Traoré radio Kiledu, o ɲumana ko nin si tɛ jamana jɔ, an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. O tun bɛ fɔ ko fɔ Kaoudim ma. C'est-à-dire nin nkalontigɛ ni nin yogoroya ni nin dabiri in, an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. Hali jeune dɔw bɛ M5 kɔnɔ, olu fana bɛ nin dabiri ni nin nkalontigɛ in de la. An y'a f'u ye a mɛnna u ka bɔ nin kɔnɔ. An tɛna da se o yɔrɔ ma bi, mais a mɛn o mɛn an da bɛ se a yɔrɔ ma. Vous savez, n'an k'an bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ, k'an bɛ fɛ Mali in ka taa ɲɛ, non seulement an ka bɔ nkalon kɔnɔ, mais an ka nkalon kɛlɛ. Parce que nkalon in de ye problème bɛɛ ye. Aw ye bɛɛ ka kɛlɛ ya ko i bɛ ka nana somɔgɔw ye, i bɛ ka nana teriw ye, a nana baramɔgɔw ye. Fanga bɛ ka di aw ma waati min, san'aw k'aw miiri jɔn ni jɔn de bɛ se ka baara kɛ, aw de bɛ boli ka na ko poste. Wallahi a dɔw tɛ se ka lettre sɛbɛn. Billahi n bɛ ka sɛbɛn de fɔ n ɲɛna.
mot fila ɲuman o tɛ se k'a fɔ français la expérience t'i la bon a yɛrɛ fɔlen don ko en général mɔgɔ min bɛ taa ministériya la o k'a sɔrɔ i ye cabinet ministériel kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ taa ministère baara la o k'a sɔrɔ expérience dɔ kɔni b'i la mais de adamaden minnu depuis ala y'u da hali stage ɲuman u m'a kɛ hali u ka diplôme u passera ni dabiri ye olu de bɛna fɔ ko jamana gérance ka d'u ma ne ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen ye fɛn caman na u ye kuma caman fɔ ma ko caman na u tilala k'a bɛɛ tɔn ta la n tɛna don o bɛɛ détail la bi mais don wɛrɛ n b'o o walanwalan parce que ni walanwalani ka kan bi wallahi olu kan ka lamɛn u man ka lamɛn parce que ko n bɛ kodɔn dɛ u man ka lamɛn ko parce que ko n kalannen don u kan ka lamɛn dɔrɔn parce que ko n tɛ sɔn ka tugu sira lankolon kɔ sira lankolon bi o tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye k'a fɔ de k'i ɲɛ tugu ten k'i yɛrɛ la ɲina ko kelenw bɛɛ kɔ k'a k'i n'a fɔ i ye ɲɛ fiyɛntɔ de ye k'a fɔ i bɛ sɔrɔdasi ninnu soutenir wallahi an ka hɔrɔnya man kan permettre cogo si la k'a fɔ an bɛ sɔrɔdasi ninnu soutenir nkalon kan bi M5 ni sɔrɔdasiw de kan ka baara kɛ fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ sɔrɔdasiw ye aw changera wa n'a y'a sɔrɔ u ma changer a ye changer joona an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana in ka ɲɛtaa b'aw kɔnɔ mais sɔrɔdasiw ma changer dɛ ni y'u ye ka propagande kɛ ka dabiri kɛ ka mɔgɔw labɔ a b'a la France ka mɔgɔw labɔ Russie bɛ nalen ka mɔgɔw labɔ contrat signera ni Russie ye ka sɔrɔ a bɛɛ galon ye ka mɔgɔw labɔ hali région na ko ka Assimi soutenir ka sɔrɔdasiw soutenir o kɔrɔ ninnu ma changeli ko t'u kɔnɔ o dun ka changeli ko ka k'u kɔnɔ parce que u ɲɛ bɛ M5 jama min na M5 jama nin t'u soutenir dɛ mɔgɔ kelen minnu bɛ M5 kɔnɔ n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o yɛrɛ fana ça peut être provisoire parce que ils ont intérêt à changer kabini militaire ninnu nana jamana état a tɛ exister kabini militaire ninnu nana mɔgɔ min bɛ ka sa o de ka ca u y'u ka mɔgɔ minnu ta k'u bila ministère minnu na ani direction minnu na n'u tɛ se ka baara ɲɛ o bɛɛ bɛ maliyɛnw kɔnɔ n'a ko baara ka kɛ baara bɛ kɛ tiɲɛ de kan baara bɛ kɛ jɛlenya de kan mun de la anw ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na parce que an tɛ don fali fɛ kulun kɔnɔ non anw ni fali tɛ jɛ ka ba tigɛ kulun kelen kɔnɔ n'a ye mɔgɔ dɔw ja u k'a fɔ an ye girilen don dɔw k'a fɔ k'an ɲɛ tɛ girisi ye min mana min ja o k'o fɔ ni tɛ fɛn kɛ mɔgɔ min na kuma jugu de bɛna fɛn k'o la wa ni anw ko k'an man ka jamana nin soutenir billahi c'est avec tous les risques foyi t'a to an bɛ segin an kɔ donc dès maintenant mɔgɔ minnu ni militaire ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn k'u ka segin so quoi u ka jigin dugu ban u ka tugu tiɲɛ kɔ nin propagande ni nkalontigɛ ninnu ni nin dabiri nin tɛ foyi ɲɛ jamana in na wa ni Assimi bɛ fɛ a ka fanga in ka taa ɲɛ n tɛ siran k'a fɔ dɛ parce que a ye coup d'état kɛ dɔ la dɔ bɛ se ka coup d'état k'a la facilement hali o tɛ mɔgɔw jɔrɔ ni Assimi bɛ fɛ a ka fanga ka taa ɲɛ a kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a ka fanga la a ka Kaoudim ma bɔ a yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn n'ale ma Kaoudim bila baara la n'a ma Kaoudim bila kalakɔlɔkanfɔ la n'a ma Kaoudim bila k'a fɔ ko a b'a soutenir a Kaoudim tɛ nin manamanakan fɔ kabi ala ye Kaoudim da marionnette don a yɛrɛ da ko ale tun bɛ fɛn fɛn kɛ Diko de tun b'ale bila la sini ma a bɛna fɔ k'ale tun bɛ fɛn fɛn kɛ Assimi de tun b'ale bila la mais o b'a sɔrɔ a kɛra Assimi ma trop tard ne min filɛ nin personnellement billahi Assimi ka kɛ transition président et moi j'aime pas ne fɛ la tɛ hali fitini parce que problème banda là aujourd'hui c'est lui-même Assimi les bandas ou les Mokhtar qui n'ont pas pu travailler là la faute là c'est Assimi donc an kana ɲina o waati kɔ mais ni Assimi kelen ko k'ale changera ou bien k'a bɛna changer an k'an sigi k'a lajɛ a ka changer fɔlɔ n'an b'a soutenir an ka soutenir mais k'an sigi ten ka ɲɔgɔn juguya nkalon kan parce que dɔw ka intérêt bɛ yen ka k'i n'a fɔ Assimi ka ɲi ka sɔrɔ a man ɲi an ka bɔ nin kɔnɔ Assimi yɛrɛ ka bɔ nin kɔnɔ an ka ɲɛsin ko in sɛbɛlama ma sa s'il est prêt à changer là il n'a qu'à changer et s'il arrive à changer et que les autres arrivent à changer avec lui u ka baara kɛ mais baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ka domaine tɛ u ka bɔ yen nɔ la quoi pour que jamana in ka avancer n'an ko k'an bɛ kali da an ka mɔgɔw ɲɛ u ka nana fɔ k'u b'u profiter jamana na an b'a fɔ an bɛ kali da sɔrɔdasiw fana ɲɛ u ka nana fɔ k'u b'u profiter jamana na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'an kan bi olu don coup d'état kɛlen olu n'u ka alimami Diko je le répète olu de nɔ don ani Diko yɛrɛ surtout ni Diko tun ma M5 trahi ni Diko tun ma janfa kɛ ka taa dabiri kɛ ni sɔrɔdasiw ye M5 ka a jija sɔrɔdasiw minnu ye coup d'état kɛ olu k'u jija k'a fɔ ko u bɛ transition ni k'a la clé bi kun t'an sɔrɔ nin yɔrɔ in na donc il est temps que an ka se ka ko in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye
yɔrɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔw dati ka sɔn ka s'a ma an k'an da s'a ma ni sɔrɔdasi ninnu ma falen u falen kuma ma se fɔlɔ pour que u ka falen u ka bɔ dabiri kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw sara ka manifester u tɔgɔ la ou bien ka mɔgɔ dɔw sara k'u sankɔrɔta tant que n'u ma bɔ o kɔnɔ ça veut dire qu'ils n'ont pas changé. Nous n'avons rien contre ces militaires-là, hein, mais nous aimons notre pays. Tant qu'on aime notre pays, on ne va pas accepter à ce que les militaires soient marabatika et claquent au niveau qu'on profite là. Ni ne kun bolo ka fɔ ɲɛna su kɔrɔbayara ala ka su hɛrɛ d'a ma a ka di n ye kuma bɛɛ ka video kɛ an kana fama video ma mais waati laban na aw yɛrɛ y'a ye meeting ni préparation min tun b'an bolo ɲɔgɔn ye va et vient weleliba donc finalement temps yɛrɛ kun t'an bolo quand même n bɛ min fɔ aw ye a y'aw hakili latigɛ jamana in bi jɔ transition bɛ sira ɲuman ta mais san'an ka se o bɛɛ ma kangari kan ka da minnu y'an ka kangari daw ye an tɛ se ka baara kɛ galon kan dɛ foyi tɛ daminɛ galon kan k'a bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye donc a y'a fɔ sɔrɔsiw ye u ka bɔ nin kɔnɔ quoi u ka bɔ kegunya ni wɔlɔniya ni dabiri in bɛɛ kɔnɔ u k'u tilen u ka changer n'u changera u bɛna jamana taabolo lajɛ il paraît que a dɔw bɛ siran na u kana taa kaso la n'a bɛ siran ka taa kaso la c'est très facile a ye n jɔngala fɔ a ye tiɲɛ fɔ aw ka dabiri dabila n'a y'aw jigi sɛmɛ M5 na M5 yɛrɛ bɛ se ka aw dɛmɛ aw bɛ bɔ nin kɔrɔ aw bɛ bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo min mais kawji min dabara o tɛna se k'aw kisi foyi ma koyi wa n'an ma fara kawji min b'aw tɔ bɛɛ coro donc ala ka su hɛrɛ d'an ma bon lundi à tout le monde ala ka Mali dɛmɛ ala ka faso in bɔ nin problème in na ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ ye ala ka bɛɛ sara i ŋaniya o de fɔli ka gɛlɛn ala ka bɛɛ sara i ŋaniya ala ka bɛɛ sara i ŋaniya faso jɔko la